Bhagavad Gita, capítulo 16, primer día. अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. The 16th chapter El capítulo 16 is called The Wealth of se llama Divine Las and the riquezas Qualities de la of the divinidad Demons. y las cualidades de la divinidad. Before that, Lord Antes, Krishna has said the whole Krishna world is dijo made up of one que thing. todo el mundo era una sola But now cosa. from there, Pero ahora, a from partir that de ahí, space or desde ese plane espacio, of desde ese plano, oneness, de now he is unión, coming to the plane of nos duality. trae al plano de la dualidad. In life we need En both. la vida necesitamos las dos cosas. The quantum understanding El of conocimiento particles, that cuántico is de the las physics level partículas where en el we nivel de la física, understand donde everything is podemos just made up entender of que one todo está hecho de una one sola thing, one cosa, de una consciousness. sola conciencia. But coming Pero poder down venir, from bajar that de ese to a nivel plane a where un the plano duality stares at en you, el que la dualidad te mira a la it's cara, very obvious donde la dualidad es obvia. that you have to live in a Hay que dual vivir en un world, mundo a multiple world, mundo and so the múltiple, multiple world is y el mundo categorized into duality múltiple es el as que two categorizamos qualities, como the dualidad. divine Tiene qualities and the cualidades demonic divinas qualities. y cualidades So in this demoníacas. he is explaining what are divine Y acá qualities, what are explica cuáles demonic son qualities, las divinidades, las cualidades and divinas y what are the cualidades benefits demoníacas. of having the Y cuáles divine son qualities, los beneficios and what are the de tener disadvantages of having the unas demonic y qualities. cuáles son las This is a desventajas sort de of tener self-examination. otras. You can find out Esto es una what forma de qualities in you are autoexaminarse predominant, para or what poder are you entender born cuáles with, or son what you have las acquired. cualidades que predominan, cuáles son las que hemos Some adquirido. qualities we are born with, some Con algunas qualities we nacemos, acquire otras las by adquirimos our action, by por our nuestras association. acciones, por nuestras You know? relaciones. And some qualities, though we have born Y with, algunas we can cualidades, get rid of it aunque hayamos by nacido con knowledge, by ellas, wisdom. las podemos So here it is, dejar por what are divine conocimiento, por sabiduría. qualities? Y acá nos explica cuáles son First divine las quality cualidades is divinas. fearlessness. Primero, no tener miedo. And then feeling pure, the Y después purity sentirse of mind, puro, purity pureza of en la heart. mente, en el corazón. Interest in knowledge. Interés en el conocimiento. Many do not have Hay interest in mucha gente knowledge que at no all. tiene interés en el conocimiento. All they're interested is eating, Solo se sleeping, watching interesan some en entertainment comer, and going to dormir, bed. That's it. mirar películas y ya está. Food, sex, Comida, sexo, entertainment for a little bit, entretenimiento and that's it. y ya está. The life does not stretch beyond No hay this. otra cosa en la vida. This is not a divine quality. Esto no Divine es una quality is cualidad divina. curiosity, La wanting to curiosidad, know querer about the saber universe. sobre el universo, Scientific temperament, we un can say, temperamento científico podríamos llamarlo, wanting to know. querer saber.
spiritual and material. conocer An el mundo interest in material y meditation. espiritual, un interés por la meditación And to be able to meditate. y además poder Many meditar. want to meditate, but they Hay are muchos que unable to tienen meditate. interés, They're pero no lo restlessness. pueden You sit hacer. and just Se sientan feel so restless and y you se walk away. dispersan. Couple of times you try to sit and Probaste un par de meditate, it veces doesn't happen, you give up. y te entregaste Not that. enseguida. No That- sucedió. But this here, Krishna Acá, says the Krishna divine dice, quality is what? To be able to poder sit through the sentarse meditation. a meditar, dice Krishna, es una cualidad Dhanam divina. and giving. Danam, dar. You know, life is not only taking things, La vida all no the es time we take solo things. tomar. There should be some point in Hay life we cierto punto give en la vida back en to que the tenemos society. que devolver We give back to people. a The la nature gente, of giving a la sociedad. is also inherent in us. Esa naturaleza de querer dar es inherente a nosotros. You know, kids Los niños, normally ¿viste? have this Normalmente tendency to give things. tienen esta You give tendencia de something dar to cosas. kids, Vos le the das children will algo go a un and niño give to y everybody. él va y lo reparte. You give them a box of cookies, Le das una caja de a plate galletitas of cookies, and say, "Go give y it to va everybody." They'll give it to everybody y la without reparte thinking, "How sin about me? problema. What about me?" No Sometimes piensan they en give it to ellos. everybody, and there is nothing left in the Por ahí plate. se la dan a todos y no les queda And so they nada. come to the mother and say, "You've given everything." The mother hides one Entonces cookie la and says, madre le guarda una "Yours." para él cuando vuelve. We all grew up in that sort of Nosotros crecimos en ese environment. ambiente. Children were asked to give. A los I'm niños se sure les pedía many of us que had this den. in your childhood. Yo estoy seguro que en sus niñez Your parents taught sus you to padres give, to les distribute, enseñaban a dar, not just grab and no hold. solo agarrar y This quedarse con eso. tendency to give is Esta also a tendencia divine a dar quality. es una cualidad divina. Damascha, and to have a say over your senses. Y además controlar los sentidos. You know, if we have no say Si over no our podemos senses, controlar los sentidos, our behavior becomes erratic. nuestro comportamiento se vuelve errático. That erratic behavior, you don't comportamiento even know what you are errático doing. You are not even aware No nos what you are permite ni doing, siquiera what saber you lo are que saying. hacemos ni lo que decimos. You know, many complications arise Hay muchas if you don't have Dhamma or say over complicaciones your si no senses. tenemos Dhamma, que es control sobre los Addictions sentidos. are a result of Por that. ejemplo, las Dhamma adicciones. is to be able to have a say over Dhamma, your senses. controlar tus sentidos. And yajnas. Yajna Yagyas, is honoring the divine. honrar la divinidad. Interest in yajnas, Yagyas, in un rituals, in interés por los scriptures. rituales, por And las self-study, escrituras swadhyaya, y swadhyaya, el self-study. estudio de This uno is mismo. a part of divine La quality. introspección es una Then- cualidad divina. Simplicity, Sentarse nomás, lightness, así. Estar liviano, austerity, uprightness. austeridad, All this is part corrección. of divine Son quality. todas cualidades divinas. Yeah, go ahead. Read the second again translation. Non-violence, yeah. La no violencia, el Ahimsa, segundo satyam, sloka, ahimsa. ahimsa. प्रपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् Non-violence. Non-violence La no is violencia. in our nature. En nuestra naturaleza. If you are healthy, that's a sign of health. Estando saludable, If you are normal, Es you will una not be señal. violent. normalmente no sos violento. When you are violent, that means that at that moment your mind is not normal. There's Si sos something violento significa que hay algo raro en tu mente, no Not está right. normal. correct. So the divine quality Esa cualidad is divina non-violence. es la no violencia. Truth, standing up for truth. Estar con la verdad. And then absence of anger Ausencia de enojo and letting go, y to dejar be ir. able to let go.
Ser capaz de soltar, renunciation, renunciar, serenity, serenidad, compassion for all people, compasión, calmness, and Calma, serenity, compassion serenidad. for everybody. compasión hacia todos. Daya bhutesh aloluptvam. Not craving for objects of senses, No not estar getting immersed, lost in it. perdido en los objetos de los They're not saying you should sentidos. not have nice food No or digo que nice no coman comida everything, rica, no digo que nice no or tengan enjoy beautiful things in life. No, experiencias you can. disfrutables en la vida, But lo pueden craving hacer, for it, pero no quedarse apegados. you will become blind. Eso nos enceguece. You know? When you crave for it, Cuando nothing estás else apegado a eso, seems important to you. nada Your más parece craving importante. takes the front seat and it blinds you, Tu apego and you don't te even enceguece. see reason. No podés in life. entender, no podés razonar. It shrouds your reason, Anula tu razón. and not having that. No tener ese And apego por los Modesty, objetos. gentleness, Modestía, freedom from Caballerosidad, the feverishness, absence gentileza, of fickleness. ausencia These are all divine qualities. de Do you have inquietudes. them? ¿Tienen estas cualidades Yes, ustedes? Sí, you do. las tienen. And then glow. If you Hay have un divine brillo. quality, there is certain glow in Hay you. una cualidad divina There is a que spark te in da your un eyes. brillo, una luz. Your aura is Tu aura shining. brilla. You're not No estás golden eyes, a así. drooping No face, tenés cara larga. sad face. No estás triste. It's not sign of divine Eso no quality. es una señal de la You divinidad. know. You look around, say how many faces are Vos mirá full of alrededor. vibrancy Fíjate and cuántas caras happiness están or joy, are vibrantes, they felices y so cuántas están con worried cara and depressed? aburridos, deprimidos. Sign of divinity is Señal there is de la divinidad. teja, there is Teja, glow, there teja, is vigor, brillo, there is vigor, brightness, brillo, kshama, llama, forgiveness. They are able to forgive. perdonar, ser capaces de perdonar, Forgive, forget, move on. perdonar y olvidar, moverse hacia No, adelante. if you don't forgive Si no perdonás others, a los demás, it's bothering you te only. molesta a vos nada más. You are at loss. Vos sos el que pierde. Forgiveness is an exercise to save your own mind. El Forget about perdón other person. es un ejercicio para salvar tu mente. What Olvídate del happens to otro. them is immaterial. Lo que le If pase you a los don't demás no le forgive, you importa, are in pero si vos mess. no te You are stuck with perdonás, them. o You si are vos no perdonás, quedás whole atascado. mind, intellect is Tu mente, all tu mess gets intelecto messed up. se complica. So to keep yourself Entonces, para upright, salvar tu clean, and mente, happy, para estar you feliz, need to tenés que poder forgive. And perdonar. forgiveness is a divine Y eso es quality, una my cualidad dear. divina. And before he said fearlessness, here Al he says principio courage. It's dijo, the same thing. No miedo, Krishna loves Ahora to dice, say it in many coraje. different Es ways. lo mismo. So Krishna lo that dice en forma diferente. someone may say, I have no fear, Algunos but dicen they no may tengo not have the miedo, courage. otros dicen So he tengo says coraje. that side and this side also. Estás viéndolo de los dos Abhayam, he lados. started with fearlessness and he says dhairyam, means Al principio dijo falta de miedo y al final dice fortitude, fortaleza, coraje, courage, and purity of body and pureza mind. en el cuerpo y la mente. Purity of body and mind. Whenever you feel impure, you Si do te something sentís and you feel impure, you impuro feel small, para hacer algo, you feel te sentís down, and you pequeño, don't feel bajo. upright. No te sentís bien, no te Correct. eleva, ¿verdad? I feel like uncomfortable. I want to just get out of it. Do something to feel normal again. Incómodo, querés hacer Purity algo para is volverte feeling, normal. is that inner feeling Es una of sensación vibrancy, de vibración, feeling normal, de feeling sentirse happy. normal, feliz.
You cannot feel impure and happy at the No same podés time. estar It's sintiéndote impossible. impuro y feliz. Es imposible. If you feel impure, Si te what comes sentís along with that? impuro, ¿qué viene con eso? Dejection. Rechazo. These feelings are connected. Están conectados estos dos When sentimientos. you feel pure, La pureza, there is no guilt, no hay culpa you feel happy. y te sentís contento. Whenever you feel happy, you Cuando have te sentís obviously contento, felt pure there. Es porque estás puro. Or inadvertently felt pure. Aunque no te des cuenta. And then freedom from malice, or not Liberarse cheating anybody, not de la maldad, de wishing la bad trampa. for anyone. Liberarse de no desearle nada malo a nadie. I met one of the top world leaders recently. Hace poco conocí a un I líder just put a mundial question to him, my first interaction. y en la primera pregunta que le He's a hice, world leader, este es un or líder leader of his country. mundial en su país, I asked him one question. le pregunté una How do you sola like cosa. to be remembered? ¿Cómo querés que te recuerden? As a dirty dictator ¿Como or un a dictador compassionate human being? sucio o como un That's all. ser I'm not humano asking an answer. compasivo? I didn't even Eso fue todo, ni siquiera le pedí wait que to me hear an responda. answer. I said, No I esperé que me just wanted to responda. think. Le dije, pensá How cómo would you querés like ser to be remembered? recordado. For posterity. We are going Por to la be here on the planet for a posteridad. short visit, Acá estamos por short un time. tiempito. Do you see the misery that people ¿Puedes are ver undergoing? la miseria en la que está la gente? You are a nice human being, I know. Yo sé que vos sos un tipo bueno, le But how dije, you would like to be pero ¿cómo remembered? te gustaría que te recuerden? It's your actions that Son speak. tus You may acciones justify your las que action. hablan. Every war Podés justificar esas acciones. is the worst reason, is worst justified action. Una guerra es la acción, la Everyone who peor de las starts a acciones conflict, he will say justificadas. that I am fighting for truth. Cualquiera que empiece un conflicto va a decir que pelea por la verdad. Everyone who is into a conflict, what they Cualquiera que say? entra en conflicto que dice, I am fighting for yo truth. lucho I am por la standing verdad. up for truth. Without righteousness, you don't get strength to Si fight a no war. hubiese esa sensación de que But que you eres forget correcto, you no habría could be fortaleza para pelear. an error in your perception. Pero puede ser que haya un error en tu percepción. From your angle, you are absolutely right. Puede ser que desde tu See, lugar whenever you go to mediate anybody, las you cosas see, you bien. hear Siempre both que vas sides a of the mediar vas a story. escuchar las dos partes de la historia. Once a mediator told me, Un mediador me when a dijo judge, en una the judge iglesia, of the Supreme Court told me, see, un when I juez, hear un this juez de la person, Corte it, Suprema, it appears absolutely right. me He's dijo, escuchás totally a right. una persona And y when I tiene toda hear la the other razón. side of the story, Escuchás a la the otra other persona, party, la I otra find parte, that person is y me absolutely parece que right. también tienen toda la razón. He's also right. He's also right. Los What dos to tienen do? razón, ¿qué hago? Dice el juez. I say, just leave it to God. Whatever comes again. Dejáselo a Dios, le dije. Venga lo que But venga, through dalo. intellect, you find everybody Pero a is través right del in their own intelecto place, in their own rights. no podés encontrar error en las dos And that's how partes. the conflicts arise. That's how Y the así es wars como are surgen created. las guerras, los conflictos. They are all right in their own manner. De su propia manera, todos tienen sus razones. But is there divine qualities? Pero las cualidades divinas, Are they functioning from a space of no malice to anyone? ¿están ahí funcionando This desde un is a espacio de question. no desear el mal a Are they nadie? functioning? Are they acting from a ¿Están space of actuando fearlessness? desde un espacio de no tener miedo? No, they're afraid of the other. They're Alguno puede afraid tener of miedo del one's otro, survival. puede tener miedo de They're la afraid of supervivencia. justice being delivered to them. Pueden tener miedo de que la justicia se aplique. And then, adroho, natimanita, pride. El What orgullo, will happen to my status?
What will ¿Qué happen le va a to my, pasar a mi my estatus, name? What will a mi people nombre? think about me? ¿Qué van This a is pensar something de that mí? weighs very heavy Esto tiene mucho on the mind peso of people. en la mente de la gente. Both sides of the conflict, they are more Las worried dos about partes del what conflicto how they will come out están más and preocupados por what they cómo van a will have salir de to esto, face in terms of que humiliation tienen or que enfrentar en cuanto losing a their sentirse pride or respect. humillados o perder su That is where many orgullo, times su respeto. conflict gets stuck Y eso es lo and que remains a atasca conflict. a los They don't conflictos. make that one step. No dan It ese doesn't paso matter what people think, para but dejar I'm y going to do soltar the lo right que thing. piense la No. gente. Voy a You hacer know lo what que is the right thing, corresponde. still you don't want to do it Sabés qué because es you lo are correcto y no lo scared haces about porque your tenés reputation. miedo a tu reputación, Worry about one's reputation. la preocupación por tu reputación. Getting stuck in that. Quedarse Many atascado people en have eso. ruined their lives. Eso puede Not only arruinar their lives, tu they're vida. ruined companies, they're ruined Eso puede arruinar las the compañías, no solo atmosphere. tu Even vida. nations are ruined just Los because países of se that arruinan por esas self-pride. cosas, por el orgullo. So the divine quality Entonces las is cualidades divinas not having that es no tener ese orgullo, sense of self-pride, atimanitam, too much pride. demasiado orgullo. These are two different things. Many times we Muchas veces nos confuse confundimos self-respect el respeto, with el arrogance. respeto a uno mismo con la arrogancia. Arrogance comes in the garb of self-respect. Porque a veces la arrogancia viene disfrazada de And so it respeto, blocks de your autorrespeto. compassion to flourish. Y eso es lo que bloquea To tu flourish. compasión para florecer. It blocks your goodness to come Bloquea out. tu bondad, tu capacidad de salir. Divine quality is not just being like a worm and being wiggly La and cualidad divina no completely significa ser como una lombriz, ser todo flojito, weak and meek. Meekness ni is débil. not the divine quality. It's courage, No, una confidence, cualidad divina es el coraje, not arrogance. la confidencia, pero no la arrogancia. Freedom from pride. These are the divine qualities, Liberarse and del you are orgullo. born with these divine Nosotros qualities. nacimos con esas We are all cualidades, born with certain qualities from Nacimos birth itself. con esas cualidades. Desde el momento que And these nacimos divine qualities you have. tenemos estas cualidades So in the divinas. world there are two Hay tendencies, dos as I said, tendencias the demonic en el and the mundo, como divine dijimos, tendencies, las divinas divine y las quality and the demoníacas, demonic quality. las cualidades divinas y demoníacas. These are the Estas son divine qualities. They're cualidades listed divinas. Hay all una these divine lista, qualities. están en una lista. You can count on them. Puedes What are contarlas. these? 1, 2, 3, 4, 5. Many. Hay un montón. Let's count. How many are there? A ver, contemos cuántas son. In the first has 10. Then ahimsa, satyam, akrodha, tyaga, shanti, Apaisunam, apeshunam, daya, alolutvam, madhavam, virachaparam. 10 in the second one. 20, Son 20. Shama, dhruti, shaucha, adroha, nati manita. 6. 26. Más 6 en el tercer 26 shloka. divine Son qualities 26 are cualidades divinas listed. listadas. Next. Vamos al siguiente. दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव.
Now, these 26 divine qualities have already been talked about, And as a child, we possess almost Hablamos de all of estas them. 26 cualidades divinas y Somewhere ya we vimos tend que to como niños las lose them. I poseíamos won't even todas. say we lose them. That gets overshadowed. Yo no digo que eso se pueda perder. What are the Eso demonic pueden ser qualities? tapadas por Now he otras comes to demonic cualidades. qualities. ¿Cuáles son las What are the cualidades demoníacas? hypocrisy, arrogance, La arrogancia, pride, anger, orgullo, enojo, insolence, and insolencia, ignorance. ignorancia. These are the demonic qualities. Estas son cualidades demoníacas. You take the example of any dictator in the world, you Mirá will cualquier find all these dictador del qualities in mundo them. y vas a ver que están todas estas cualidades en él. You go and talk to any criminal Habla con un criminal languishing in any jail, any en prison, cualquier prisión. you would find all these qualities have Vas a come. encontrar que están estas cualidades You'll find them. también. You'll find these qualities in them. Están estas cualidades en ellos. But here, as a conscious person, a student would wonder, maybe I have all these demonic Pero como una qualities. persona que está realmente estudiando esto y está We elaborando doubt la posibilidad de the que good tenga qualities. estas cualidades And we think we have demoníacas, the bad qualities with us. tendemos a dudar When you feel de you las have bad buenas qualities, cualidades doubts doesn't arise. y no tenemos duda de las cualidades malas, You see what demoníacas. I'm saying? ¿Ven lo que les digo? You don't doubt the negative qualities. Nunca dudas de una cualidad If you negativa. get a little depressed, you say, Si te maybe agarras this una is just some depresión, passing thing. no decís esto I'm se really pasa. not depressed. That type of Ese tipo de cualidades brushing away the depression doesn't happen as no es much as fácil it happens with sacarse la depresión, good por feelings. ejemplo. If you're feeling very good, Es muy maybe fácil it's just temporary. sacarse de encima los lindos sentimientos. Oh, I'm just feeling a little Me siento un some poquito good feeling. contento nada It's más. just a Ya se va. feel good factor for some time. It will not stay longer. No va a durar mucho este What will stay sentimiento. longer is depression. Lo que sí perdura es la depresión. This is the idea that gets into Esta es la your mind. idea que entra en la mente. We doubt the good qualities. Dudamos de las cualidades And buenas we assume we have bad y qualities. asumimos que tenemos cualidades malas. Self-blame is the worst thing in the spiritual La journey, autoculpa in the path of evolution. es el problema más Self-doubt and grande en la self-blame, evolución espiritual. La that duda should de uno be mismo. done away with. La The culpa first thing a es lo seeker primero que hay que or liberarse. any aspirer cualquier aspirante of spiritual a la wealth, espiritualidad knowledge is o el conocimiento to do away with self-doubt. es dejar de lado And how can it happen la when you are doubting? duda How can con uno mismo. you eliminate your own self-doubt? ¿Cómo hacer para eliminar No. la duda en You uno? need someone to tell you. Alguien te tiene que decir. Let's say a coach who's coach. standing Que está parado on the bank, al costado on the side of the de swimming la pool. piscina, por ejemplo. He gives the courage to Él es el just que te dice, jump. dale, saltá. Unless you get into the water, you can't A learn menos que swimming. saltes al agua, If you say, first teach no me podés swimming, then nadar. I'll get into the water. es imposible nadar si no te It's tiras not al an agua. intelligent thing to do. Eso no es You inteligente. can never learn. Nunca But when podés you know aprender si no te tiras al the agua. lifesaver is there, a Pero si guide sabes is que hay un there, guardavidas, que hay alguien ahí you mirando, won't bother. Then, you are not worried. no te And you preocupas start swimming. You y know, te tirás guide is going to jump and save you at any y time. nadás. Porque Él te va a salvar. Isn't it? ¿No es así? So, when you are in the process of learning, Entonces, cuando estás aprendiendo, you know the guide is there, tenés the que saber umpire is there que hay una guía to put you in track. que te coloca en camino. So you cannot get rid of your own self-doubt. Entonces, You need no te podés liberar someone de tu to tell propia you duda en vos mismo. Alguien you are right. te tiene que decir, estás bien, You don't need to doubt your good no qualities. dudes en tus cualidades.
buenas. Often people who look beautiful, they want reassurance from others. Muchas veces la gente linda pide que They los expect demás others to say, you le are really looking confirmen, beautiful. Really? esperen que los demás les Ah, dicen, sos You think linda. it's good? ¿De verdad? ¿Te parece? ¿No You queda think you lindo? like it? ¿Te Isn't gusta? it? Isn't it nice? ¿No es lindo? Yes, yes, you look very, you feel assured, yes. Eso les da Everybody is said. seguridad. Our thinking, our life is linked with many around us. Nuestra And many, vida the está opinion unida of many a la matter to opinión us. de That's muchas how we personas que están alrededor nuestro. navigate our mind, our Y así life. navega nuestra mente en la vida. If 10 friends Si tell you 10 something wrong, amigos me dicen algo you will lindo believe that. This is what it is. o algo malo, Everybody said that. lo crees que es The verdadero. only 10 people, even 4 of them, Aunque some 4 te 4 digan algo, comments you receive algún from 4 comentario people, negativo de 4 personas, you generalize that. suficiente Everybody para is saying that. generalizarlo. Todos me dicen eso. Everyone is saying, I'm looking beautiful. Everyone is saying, I Todos look me ugly. dicen que estoy bien o Something. todos me dicen que estoy mal. You know, Uno everyone says, generaliza I'm cualquier cosa. angry, but I'm not. Todos me dicen que me enojo, pero no es verdad. Everyone is saying you are angry, but you are not. Todos me dicen que estoy enojado, pero no estoy enojado. So here Krishna says, Acá Krishna Arjuna, you don't worry. le dice a Don't be Arjuna, sad. no te You preocupes. are born with all Vos divine tenés, qualities. naciste con todas esas cualidades Period. divinas. Punto. So when the Guru says that Entonces, you cuando un are gurú born with all te these dice que vos good sos uno qualities, con estas when the coach cualidades says you can do it, y cuando te dice que lo podés hacer, you can run that one extra mile. Come que on. podés correr That esa gives milla extra, enormous encouragement, enormous Ese- confidence esa confianza, ese for one to move aliento, forward, because you realize you aparece y need te moves. approval for the goodness that you carry in you. Porque te das cuenta de la potencia, del poder que tiene esa bondad que está en ti. Nobody looks for an approval of bad qualities. Nadie está buscando que le aprueben cualidades Never it has negativas. Esto no sucede nunca. No criminal will ever say, will you certify me I have done the worst crime? Ningún criminal te pide que le asegures que fue el peor. No. But when you have done good, Pero cuando there haces is a cosas tendency, inherent tendency to doubt the goodness. bien, hay una tendencia inherente What? a dudar de lo bueno que hiciste. Inherent tendency to love Una all that is good. tendencia You doubt inherente the honesty of a a person. dudar de las You cosas never doubt the buenas, dishonesty of a a person. dudar de la honestidad, no de la Someone deshonestidad. asks you, are you happy? Say, Si alguien te well, I don't pregunta, know. ¿estás feliz? Well, I'm not sure. Vos no decís, no sé, qué sé yo. Similarly, Decís someone eso. says, I love you so much. O alguien te dice, Really? te amo. Y vos decís, ¿de verdad? You never go really when someone says, I hate you. You say, Nunca really? dudás de que alguien te No. odie. You Si alguien te really dice, te comes odio. only when with something that is positive. Eso de la duda viene de lo positivo. That is how it is. It's Y así es neither como good es. or bad. No es malo This ni is bueno. what it is. Es lo que es. And so here it's Lord Krishna as Acá- his duty Krishna tiene el deber guide Arjuna step by step de guiarlo to a the Arjuna final paso a paso enlightenment. para la iluminación. Is assuring him Le está you are confirmando, born with all the divine asegurando que qualities. está nacido con esas Don't grieve on it. cualidades. Don't grieve. No las lamentes, Don't be sad no thinking te you don't sientas have triste it. pensando que no las tenés. Yeah? And what does it do? What does the divine quality do and what does the demonic quality ¿Y qué es do? lo que hacen estas Divine qualities cualidades? liberates you. It makes you free. Las cualidades divinas You te feel liberan. natural. You feel at home. Te But whereas the sentís demonic en casa, qualities pero las binds cualidades you, restricts demoníacas your te atan, life, restringen it suffocates tu you, vida, te ahogan, it makes you sofocan, shrink, te it makes you achican, bound, te makes you atan, miserable. te Whereas vuelven divine miserable, qualities liberates mientras you. que las cualidades divinas te liberan, It brings that inner freedom to you.
te trae una libertad This is interior. obvious, isn't it? Esto es obvio, ¿verdad? When you're forgiven, you feel very relieved. When you don't forgive, Cuando perdonás te You feel liberás. Cuando no bound. You perdonás keep te thinking sentís about that person's atado porque mistake seguís all the time in pensando en your esa head. persona. You wake up in the morning, Te levantás a la mañana, you brush the teeth, you te think lavas of los your, dientes y that estás guy, pensando en this esa stupid persona. guy, something. Esa then persona you que me hizo esto. Take a cup of tea, Tomás in the un té tea, that guy is present, y esa persona está presente en ese té. of whom you are so upset. Esa persona con la cual estás tan enojada. And then you are taking shower, Estás duchando and he is pouring on you. y él está cayendo en tu cuerpo. You find him Está everywhere. en todas That partes. guy, that stupid Ese guy, tipo how he could estúpido ditch me, how he could que me dejó, cheat me. que me engañó. The cheaters occupy your upper chamber, I tell you. Los Without tramposos son even los que giving you ocupan la rent, cámara alta de tu cuerpo. they conquer your upper chamber Conquistan and make you tu suffer. cabeza. You have to let go and move on. So the Devi Gun are the divine Entonces la qualities Devi Gun, las are las made to cualidades free you, divinas, whereas the demonic te liberan, qualities mientras bind que you to misery. las demoníacas te But atan a la don't miseria. grieve, Arjuna. You are born with No te divine preocupes, qualities. Arjuna, vos naciste. I'm telling you, take Te it lo from estoy me. diciendo. This is it. Es así. Don't go and question whether I No have empeces a demonic cuestionarlo. quality, whether I am Si lo divine or tenés o no devil. lo tenés, si sos divino o no sos divino. Don't go on this trip. No te I metas en tell ese you, viaje. Te lo estoy you diciendo. are born Vos with naciste divine con qualities. cualidades Period. divinas. Punto. Next. द्वौ भूतसर्गौ लोके अस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. There are two dimensions. Hay dos I have dimensiones. explained to you about the divine Ya les qualities. expliqué My las dear cualidades divinas. Partha, Partha is Arjuna. Mi querido Now I'm going Arjuna. to tell you about the demonic quality. Listen. Ahora te voy a hablar un poco más de las cualidades demoníacas, así que escuchale, dice. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः Pravritti means activity, being engaged in activity. Pravritti Nivritti means significa retiring, when not to act. actividad. The asuri or the demonic Los qualities are asuris the person who does not know when to son las act, when not to cualidades act. demoníacas. What to do, what not to do. Una cualidad demoníaca es no saber cuándo actuar And o qué so they hacer. do not know what is pure, what is impure. Entonces no Not puedes they saber qué es care puro, for it. Whatever is impure, they qué es keep doing. impuro. Whatever No podés you know, decidir qué untrue, they hacer keep saying it. So what? porque no sabes qué es You lo que está cheat. bien o mal. So many people, 1,000 people, but you make millions in your account. You cheat and you declare bankruptcy and close your company. Run away. Cosas que So people puedes do hacer, that. por ejemplo, una trampa You para see all the hacer quebrar a tu scamsters. empresa
Esos, well, they don't esas feel clean trampas, inside. esas They don't estafas feel aparecen en el mundo that they are doing something y no parece que wrong, se den or cuenta que están even haciendo if algo they mal. feel somewhere the consciousness pricks, just one peg they put in, that's it, they forget all about it. Aunque se sientan un poquito They mal, tienen la lose their habilidad de consciousness, their perder esa awareness about conciencia de que the están haciendo algo wrongdoing, mal. because Corrupción. there is some whiskey, what is that? Rim, Jim, Se gin, toman un whatever. whisky, un gin, no sé qué es lo que toman. Bloom. Anytime you feel a little pinch Cuando te inside, sentís un have a poquito peg, inquieto, and then truc, that's te it, tomás un forget trago y about se it. te pasa. You are transported into a different world. Te transportan a otro mundo You diferente. don't bother about the truth. No te preocupa tanto la verdad. So, they don't care for truth Entonces or no les untruth. importa la verdad. It simply doesn't exist No in existe their lives. en sus vidas. And one say, oh, but God is not, there is no God, there is Y nothing. dicen de un no This hay world Dios. is ¿De qué estás like that. hablando? Everything has sex, from bird to dogs to asses, donkeys. Everything will have sex, and everything is born out of sex, and that's it. Solo existe el Anyway, sexo. eat, drink, make Todo merry, and nace del die. sexo. And die doesn't come also. Even that Ni awareness siquiera is not piensan there. en la muerte, Eat, piensan en drink, make merry, comer, that's all. tener And sexo, live as though you're dormir. going to be here forever. Y piensan que van a vivir por siempre. That idea doesn't even come in the head La that idea one day you're going de to la die. muerte ni siquiera se les cruza por la cabeza. Somehow poor guy died. That's it. Someone died, oh, Dice, poor no, guy died. pobrecito, aquel tipo What murió. about you? Pero ¿y vos qué? So you are not even aware No of any tenés of this, and ni siquiera all that you're conciencia. bothered is about your pride, your Todo lo que te position, importa, your tu orgullo, tu reputation, posición, tu blah, blah, reputación, your money, your tu dinero. this is not the divine quality. Esto no es una cualidad divina. And having this sort of mindset Y este tipo de mentalidad, and losing sight perder of de the vista true nature of the being, de la verdadera naturaleza del ser, not being sensitive to oneself, to no what tener others. sensibilidad ni siquiera con uno mismo, The small intellect, small mind, una mente pequeña, un narrow intelecto mind, narrow pequeño, intellect. cerrado. You know, small mind is that narrow intellect is all the time worried about who is saying what about you, Es un intelecto en el cual la única preocupación es quién habla de what mí. others are talking ¿Qué about están you. diciendo You los worry demás about de it, mí? that's small intellect. Esto es un intelecto pequeño. Let anybody say anything. Deja que todos Why digan lo que bother? quieran, ¿qué te importa? I'm not saying this to be like a pride or like an being No lo estoy diciendo en el insensitive. sentido de See, there is a fine insensibilidad u balance orgullo being porque digan lo que quieran. insensitive, Hay que encontrar un balance being a entre rogue, to not getting bothered la by others' insensibilidad comments, others' viewpoints, y que no te moleste lo que los or demás digan, your pride or prestige. que no te afecte tanto el prestigio o el orgullo. Do you see? ¿Ven? It's a very thin line, Es una línea delgada, the thin balance that you are una línea delgada centered in yourself. You are en la cual vos centered. estás centrado en tu ser. That doesn't mean you are arrogant. No significa que seas arrogante. People who are very arrogant looks they are self-centered. La gente In fact, arrogante not. se cree que está centrada, pero Inside no them es there is así, nobody. porque adentro no hay nadie. Only such person engages themselves in all cruel activities. Estas son las personas que se enganchan en las actividades crueles. Cruel activity. You know, when I interact with people who have been gang members at some A point veces of cuando time hablo in their con la life, gente que fue miembro de all over bandas the world, in India, en India, en todas partes del Germany, mundo, en Alemania, in Denmark, here in Dinamarca, America, acá en América también.
they suddenly find that somebody else has woken up inside of them. Hay como que les ocurre como que alguien diferente se despertó They feel dentro as de though ellos. they were in a deep state of Es slumber. como que estaban dormidos. Many Esto times es ask gente me, que era mafiosa, ¿no? why didn't I Mucha gente dice, become aware of this ¿cómo before? no me di cuenta de esto antes? How come I engage myself in ¿Cómo me such pude haber cruel enganchado con tanta acts? crueldad, con actos tan crueles? They wonder. Se They asombran. suddenly wonder what has ¿Qué me happened pasó? Dicen. and why they did what they did. ¿Por qué hice lo que hice? Because now their soul has woken up. Porque algo se despertó The en su real alma. person has now La woken up. verdadera persona se acaba de despertar. And he cannot relate himself Y no with se this puede activity, the relacionar con actions las that happened acciones que before. ocurrieron antes. This is all because of the asuri Esto se debe a or the los demonic asuris, qualities. a las cualidades Demonic qualities is demoníacas. unconscious Son inconscientes of itself, de sí whereas mismas, divine qualities are conscious of itself. mientras que las cualidades divinas son conciencia de uno mismo. And they engage in such cruel activities Entonces se enganchan en which actividades crueles harms the world, que lastiman al harms the mundo, society. lastiman a la sociedad. You know, people who just for them only dollars are in their mind. Hay That's gente all. que solo tiene dólares en la cabeza, Environment can go to dogs. They don't bother. no le importa nada They más, don't care about environment. no le importa el All medio that is you have to ambiente. go for mining and you have to make money. That's Lo it. único que quieren es ir a hacer minar y hacer plata, Create por ejemplo. pollution. Crear polución, And as far as you are, y your mientras purse is getting fatter, a vos se te infle la your bank billetera, account is growing. mientras tu That's cuenta what you're bancaria concerned crezca, es lo about. único que Don't te bother importa. about. Who cares? No te importa lo que le afecta a los demás. This attitude Esta actitud is demonic. es demoníaca. Hmm? People create all these games for children, Estos juegos que knowing crean well para those los games are niños, going to create harm sabiendo que les van a dañar, and going to really affect the young minds. que les van a afectar la mente a los jóvenes, That is, they can make money. pero pueden hacer plata Pero- con eso. Lo hacen. This is all demonic. Well, don't you think so? Son Isn't it todas demonic cualidades quality? demoníacas, ¿no? ¿No están de Doing acuerdo? things which Hacer destroy cosas que destruyen our world, al our mundo, planet, our a nuestro people. planeta, a la gente. Fine. Uno Then más. we will meditate. Y después vamos a meditar. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. Sometimes one knows that what one is doing is not right, A veces or it's very difficult. Still, one doesn't want to give that up. saben que lo que están haciendo está mal o es muy difícil, igual no lo dejan de hacer. Smoking is injurious to health. It's Por ejemplo, written everywhere. Fumar hace mal a la But salud. people está read escrito that en and todas still partes. continue smoking. Y la gente lo lee igual, sigue don't stop. fumando, no para. That caution is for someone else. I am okay. Esa precaución es para otros, yo estoy bien, dicen. You know, nothing is going to happen to me. I'm No me va a fine. pasar nada. This is my life. It's Esta es mi vida. sort of- Same with the drugs, with Lo mismo alcohol, con with las drogas, con el different alcohol, addictions, and las people are adicciones. on it. They start justifying it. Cuando están en esas, las They don't justifican. see any reason No behind ven it. razones. And those desires doesn't it's unsatiable.
y nada les da You don't satisfacción, get fulfillment out nada of te that. completa, nada te da But still plenitud. you continue that. Seguís haciéndolo aún así. This is also again asuri Esto tendency. es una asuri, That's una tendencia demonic demoníaca, una cualidad You know, demoníaca. someone does something very tough thing, you say that's devil's work. Si alguien Oh, hace don't algo we say horrible, that? decís esto It's es devil's work. demoníaco, es el trabajo del demonio, That decís. means it's tough and then you go on it not caring whether it's good or no, not good for the world or for yourself. Y haces cosas que por ahí no son buenas ni para vos ni para el mundo. In the field of sports, En el deporte, doping, el doping. you can't run, so you No dope podés so that you could correr, run. entonces te tomas una pastilla para poder correr. And you don't care that you are cheating No others, importa que estás haciendo trampa. but all that you want to do, you want to achieve Lo único que something querés which lograr doesn't appear to es be algo possible in a que normal parece como course of life, imposible para una persona normal, with a normal strength. con una fortaleza normal. Doping is cheating oneself, not only El others. doping es hacerse trampa a uno mismo, no solo a los demás. You have seen, Lo vieron, ¿verdad? what big rackets have happened in the field of Las sports. trampas que hay en el campo del deporte. Cheating in anywhere, either in financial Las trampas market, en los in the mercados sports financieros, industry, en el deporte. in the spiritual field also. En el campo espiritual hay trampas. Even this is not being left Esto no untouched and pure. queda afuera. Are people in the garb of spirituality doing so many things? Gente que en el nombre de la espiritualidad hace cosas horribles. All this is demonic qualities. Todas estas son cualidades demoníacas. You know you cannot achieve, but still you do it. Somehow Sabes que you no lo want to podés achieve. lograr, pero lo haces igual, haces algo para lograrlo. And you keep trying for it. Damba mana madhanvita. Damba means with arrogance, Damba es con arrogancia, hypocrisy, pride, all these negative qualities. orgullo, todas cualidades negativas. And with the deluded mind, mind is, Una mente que you no start está, believing it that is no true. está clara porque The empezás a pensar difficulty, que está many bien. people do not even realize Hay gente que ni siquiera se da that they are cuenta into hypocrisy because que son their hipócritas. mind is deluded. porque la mente no les dice que está mal. We'll do 10, 12 Vamos- minutes meditation and Vamos a hacer then una meditación de 10-12 minutos. just 10 minutes, huh? We'll do meditation. 10 minutos nada más. If you want, you can continue later, take a break, drink some water and all. Then you can come and you can do your own meditation afterwards. Do some bastrika or whatever. Después But pueden now hacer we un will poco de do 10 bástrica y minutes meditar un collective poco más. meditation. Okay? Vamos a hacer una meditación ahora entre nosotros. You can put out those lights. Apagamos la luz. Our spine erect, body La relaxed. columna erguida, cuerpo relajado. Take a deep breath in. Una एक गहरी inhalación सांस लीजिए. profunda. रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें. मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए. Take a deep breath in with a big smile Con and una breathe out. sonrisa amplia, inhalamos y exhalamos. कंधों को ढीला छोड़ दें. Relax your shoulders. Hombros relajados.
Become aware of the entire hall. Toma conciencia de todo el ambiente alrededor tuyo. पूरे सभांगण पे हमारा मन फैले, ऐसा भाव करके विश्राम करें. Repose, feeling your mind is filling this entire sanctuary. Reposá sabiendo que tu mente está ocupando todo este espacio, todo este santuario. Take a deep breath in. Tomamos una inhalación profunda. You have all the divine qualities inherent in you. Todas In the las core of your life, cualidades divinas all the divine qualities are there. están en el corazón, en el núcleo de tu vida. The covering of any other non-divine qualities will simply fall away. Cualquier cualidad no divina que las cubras simplemente se va a caer. तुम सारे दैवी संपदा से संपन्न हो, सारे दैवी गुण तुम्हारे केंद्र में हैं. आसुरी गुण जो भी लगते हैं वो बाहर बाहर की है, वो खत्म हो जाएंगे. मूलतः आप दैवी संपदा से भरपूर हो. Basically, you are filled with divine qualities. Knowing this repose, this very moment. Básicamente estás construido, hecho de cualidades divinas. Sabiendo esto, reposá en este
mismo इस instante. विश्वास के साथ इस वक्त शांत हो जाए। ना ही कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है, केवल विश्राम इस वक्त। शांति शांति शांति। If you wish, you may continue. If you want to take a break and then sit on your own meditating, you can do so. Si quieren pueden seguir meditando, si no tómense un recreo y después mediten.